मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं खबरें 7 बजे तक। आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई और वह बाइक रैली ऐसा जो देखकर आपको थोड़े समय के लिए लगे कि असम के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा सोनाई में आकर बाइक रैली कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक आमिनुल हक लस्कर की स्वागत में जो बाइक रैली निकाली गई, उसे देखकर किसी को भी थोड़ी समय के लिए यह लगे कि यह बाइक रैली हो ना हो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के स्वागत में निकाली गई हो, लेकिन ये बाइक रैली वर्तमान सोनाई विधायक आमिनुल हक लस्कर के स्वागत में निकाला गया था। आज सुबह करीबन 11 बजे ये बाइक रैली सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घुंघुर के टर्मिनल मार्केट परिसर से आरंभ होते हुए सोनाई विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रमुख सड़क है सभी सड़कों पे ले जाया गया। अंत में सोनाई में जाकर बाइक रैली को खत्म किया गया। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लस्कर एवं अजित दास का यह रिपोर्ट। আজকে আমরা নির্বাচনী প্রচারের আজকে প্রথম দিন প্রায় ৫,০০০-এর উপরে মোটরসাইকেল নিয়ে আজকে র্যালি করে আজকে আমরা নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছি। আজকে সোনাই পশ্চিমাঞ্চল থেকে এই র্যালি শুরু হবে। আজকে আমাদের উন্নয়ন যেটা করেছি, সোনাই ৫ বছর যতটা উন্নয়ন হয়েছে গত ৭০ বছরে অতটা উন্নয়ন হয়নি। এর জন্য সোনাইয়ের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজকে এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। এর জন্য আজকের বিগ র্যালি বা আজকে বরাক উপত্যকায় এত বড় বাইক র্যালি কখনো হয়নি। প্রায় ৫,০০০-এর অধিক বাইকরা এখানে অংশগ্রহণ করেছে। आज ये हम लोग का चुनाव का उद्देश्य से आमिनुल्लाह टिकट पाने के बाद हम लोग का आज ये बाइक रैली है। ये हम लोग का बाइक रैली बाईपास का मुंह से स्टार्ट होगा, तरुताजबाड़ी होकर सिलकुरी होकर सिलडुबी होकर हम लोग का ये बाइक रैली जाके पहुँचेगा काबूगंज से कोचुदरम से सोनाबाड़ी घाट आके ये हम लोग का समाप्त होगा। आज ये उद्देश्य से हम लोग मैसेज देना चाहते सोनाई विधानसभा में बीजेपी जीतेगा और इसका आज ये हम लोग आगाज कर रहे हैं। धन्यवाद। আর আজকে আমরা বাইক র্যালি হইতেছে, আর এই বাইক র্যালির মধ্যে আমাদের যে বিরোধী পক্ষ ওদেরকে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে আমরা কত ভোটে সোনাই থেকে নির্বাচিত হব। আমাদের আজকে প্রায় ৫,০০০ বাইক আমাদের র্যালিতে যোগদান করেছে। আর সেই র্যালি আমাদের প্রত্যেকটি যে সোনাইয়ের যে বিশেষ রাস্তা সেই রাস্তা পরিদর্শন করবে এবং আমরা জনসাধারণকে সেই যে র্যালি সেই র্যালির উপলব্ধি করে আগামী নির্বাচনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে বিপুল ভোটে निर्वाचित करार जন্য আমরা সেই বার্তাটা আমরা পৌঁছে দিতে চাই। बाइक रैली होने जा रहा है, सामने इलेक्शन है 1 अप्रैल को। हम लोग जो प्रतिनिधि है श्री आमिनुल हक लस्कर, उनको जिताने के लिए हम लोग आज रैली रख रहे हैं। वो भी हम लोग का मतलब पश्चिम सोनाई का और पूर्व सोनाई का लेके पूरा रैली होगा। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हमारे एमएलए जो है आमिनुल दा, उनको जिताने के लिए एक बाइक रैली आयोजन किया गया है। कहाँ से कहाँ आप लोग करेंगे? और हमारे यहाँ बाईपास घुंघुर बाईपास से लेकर के इधर चातला होकर के सिलडुबी होकर के सोनाई होकर के सोनाबाड़ी घाट तक। বছর ভারতীয় জনতা পার্টি বিভিন্ন সমষ্টিতে আমরা উন্নয়নের কাজ করেছি। আজকে উন্নয়ন ভার্সেস মহাজোট নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নাই। আজকে আমরা প্রথম নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছি। প্রায় ৫,০০০-এর অধিক বাইক নিয়ে যুবকরা অংশগ্রহণ করেছে। এতে প্রমাণ করতেছে যে সোনাই সমষ্টির কাজ হয়েছে। যখন যুবকরা স্বীকৃতি দিয়েছে, শিক্ষিত যুবকরা যেমন স্বীকৃতি দিয়েছে, স্বেচ্ছায় এই বাইক র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছে। এটাই আমার প্রাপ্তি, যেটা সোনাই সমষ্টিতে কাজ হওয়ার জন্য আজকে যুবকরা অংশগ্রহণ করেছে। আগামী 1 তারিখের নির্বাচন যেটা হবে, ওই নির্বাচনে জুট যেতেও আসুক না কেন, জুট হয়ে যাবে, আমাদের সঙ্গে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না। আমরা ৮০,০০০ আমাদের লক্ষ্য, ১ লাখ ফুটে আমরা পৌঁছব। আর 100 সিট নিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করতে পারে। पूर्वोत्तर में खुद के हाथों से जन्म दी हुई पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पुत्र को टिकट न मिलने पर आहत जरूर हूँ। ऐसा ही आज कुछ कहना था
पूर्वोत्तर भाजपा के भीष्म पितामह कविंद्र पुरकायस्थ की। आज कविंद्र पुरकायस्थ ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए ये बातें बताई। उनका कहना था कि उनके पुत्र कनाथ पुरकायस्थ को सिलचर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार बनाने के लिए राज्य दल से खासकर हिमंत बिश्व शर्मा ने उन्हें कई बार भरोसा दिलाया था, लेकिन अंत में कनाथ पुरकायस्थ को टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह पे दीपायन चक्रवर्ती को टिकट दे दिया गया। उनका मानना है कि इस पूरे षड्यंत्र में यानी इस पूरे खेल में सिलचर के वर्तमान सांसद डॉक्टर राजदीप राय का भी प्रमुख भूमिका है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। মোৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ লিডাৰবিলাকে আগতে এচিউৰেঞ্চ দিছে, দিয়াৰ পিছতে মানে যি কামটো কৰিলে সেইটো মোক একো কোৱা নাই। মোক যদি আগতে কোৱা হ'লেহেঁতেন তেতিয়া মই মানি ল'লোহেঁতেন, কিন্তু মোৰ লগত একো কথা নাই। আগতে হ'লে হ'ব হ'ব হ'ব। এইকাৰণে অতি স্বাভাৱিক, যিকোনো মানুহের খুব হয়, মোৰো খুব হৈছে। আচ্ছা, এইবার ওনার কাছে এবারে ৩ নম্বরবার টিকেটের দানে দাবি করেছে। দুবার আমার লোকে দেখেছি বিভিন্ন কারণ থাকিব পাৰে। এইবাৰ পোৱা নাই, তাৰ জন্য কাক আপুনি দায়ী কৰিব? মই কৈছোঁ নহয়, মানে এটা কথা হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানে এনেকুৱা কোৱাৰ পিছত এইটো নহ'ল, এইটো মই আচৰিত পাইছোঁ। ২ নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ যি এমপি, এই এমপিৰ ৰোল মানে হ'ল ভেৰি বেড, এবং তেওঁলোকে মোৰ যি ইনফৰ্মেট আছে এই আমাৰ এমপি এইটো নাকচ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে পোৱা নাই। এমপিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কি কাৰণ আপুনি গম পায়? এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এমপিৰ লগততো মানে আই ঠিক ফাৰ্ষ্ট মাই চাম মানে এনেকুৱা অৱস্থাত কিয় মানে সেইটো কৰিলে মানে এতিয়া মইতো গম পাওঁ। অসমত 3জন লিডাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, CM ফণীন্দ্ৰ শৰ্মা, তেওঁলোকক কোৱাৰ পিছত এমপিৰ কেনেকৈ সাহস হ'ল যে আপোনাক নাই? এমপিৰ মানে এটা কথা হ'ল, এটা সুবিধা হ'ল যে এইটো এমপিৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি এমপিৰ যিটো বক্তব্য থাকে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আচ্ছা, বিজেপি আগত যে নীতি আদৰ্শ লৈ যিটো চলিছিলে, যিটো আমালোকে দেখিছোঁ যে বিজেপি অৰ্থাৎ এটা ডিচিপ্লিনাৰী দল, এইটো কি এতিয়া অলপ সাধাৰণ? আচল কথা হৈছে মানে দল যিমানেই বড় হৈ থাকে, ডাঙৰ হৈ থাকে, এই ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে বেছি মানুহ আহে, ডিচিপ্লিন কম হ'ব ধৰে। মানে এইটো মানে বিজেপি আজি এজ এ পলিটিকেল পাৰ্টি তাৰ সদস্য সংখ্যা সবতকৈ বেছি ইন দি ৱৰ্ল্ড। মানে ইমান ডাঙৰ এটা পাৰ্টি এই ধৰণে অলপ চলপ বিশৃংখলা হোৱাটো এটা অসম্ভৱ। আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে সমাজনাথ সেনৰ অভিশাপ মূৰত লৈ বিমলাং চুৰাজ অৰ্থাৎ ৰাজদীপ ৰায়ৰ পিতৃক আপুনি MLA টিকেট দিছিলে, সেইখিনি কথা কি আছিলে? সেইখিনি কথাটো কি আছিলে, কি নাই? এইটো সদস্য বদলৈ MLA হোৱা এইটো মানে সমৰেন্দ্ৰ সেনৰ কথা আছিলে, আকৌ খেলিব স্বাভাৱিক, প্ৰথমবাৰ হৈছে আৰু দ্বিতীয়বাৰ মই মানে এইটো নাকচ কৰি দিলোঁ, স্বাভাৱিক কথা। খুব বেয়া পাইছে, অভিশাপ দিছে মোক। সেই অভিশাপ লৈ কি আজি এই অভিশাপৰ ফলটো কি আপোনাক দি আছে? এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানে এই ঘটনাটো এইটো আছে, কিন্তু ফলটো কিয় ফল এইটো মই কেনেকৈ? सोनाई विधानसभा क्षेत्र में गुस्साए कांग्रेस कर्मियों के विरोध थमने की नाम नहीं ले रही है। आज सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोनाई ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में गुस्साए कांग्रेस कर्मी पहुंचकर तोड़फोड़ किए तथा कार्यालय के साइन बोर्ड सहित जितने भी पोस्टर एवं बैनर लगाए गए थे सभी को जलाकर सोनाई को कांग्रेस मुक्त घोषणा किया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि उनका चहेता नेता एनामुल हक लश्कर को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस बार एनामुल हक लश्कर निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनके साथ रहेंगे जितने भी कांग्रेस कर्मी हैं। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट।
এবং বিশেষ করে তাদের একটি অনুরোধ ছিল যে এনামুল হক সাহকে দেওয়ার জন্য, এবং তারা এটা এখানে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা এখন কেন পাল্টে গেল, এটা আপামর সোনাইবাসীর আবেদন, যেহেতু তারা যেন এই নিরঙ্কুশ যে একটা অসুবিধাজনক যে কাজ করেছে, সোনাইবাসীকে অবহেলিত অবস্থায় ফেলে রেখেছে, এবং সোনাইয়ের সকল মানুষ কংগ্রেস প্রেমী, তারা সকলে মিলে আজ সোনাইবাসী সকলে রেজিগনেশন বা যেটা জেনারেল ইস্তফা দেওয়ার মত নিয়েছে, এবং তাদের সেই মত আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ইস্তফা আজকে জয়েন করেছি। এবং সোনাই অফিস যেটা ছিল কংগ্রেসের, ওটাকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। আমরা সোনাই কংগ্রেসের প্রত্যেক কর্মকর্তা সোনাই ব্লক কংগ্রেসে এসেছি। আমরা খবর পাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের কংগ্রেসের দুর্গ সোনাইকে ইতিমধ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কিছু দালাল সামান্য পয়সার লোভে কংগ্রেসকে বিক্রি করে দিচ্ছে ইউডিএফের হাতে। আজকে আমরা বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি যে এই 3-4 দালাল, এই জিতেন্দ্র সিং, রিপন বোরা, অনিরুদ্ধ সিং গোটা কংগ্রেসকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে তৈরি করে নিচ্ছি, গণহারে সোনাইতে কংগ্রেসে ইস্তিফা হবে। আমরা সবাই তৈরি আছি, অফিস চালিয়ে দেবো। আজকে সোনাইতে কংগ্রেস মিটে যাবে, আজকে থেকে সোনাইতে কোনো কংগ্রেস থাকবে না। পুরা তৈরি করে এসেছি। ইতিমধ্যে ব্লক কংগ্রেস জ্বালানোর পরিকল্পনা নিয়ে এসেছি। আমরা সামান্য সময় পূর্বে সব কাজ শুরু করে দেবো। आज बंगाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देखकर वाकई में ममता दीदी की नींद उड़ गई होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में आज एक बहुत ही विशाल जनसभा को संबोधित किए। आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करने पहुंचे थे सभी का चहेता बॉलीवुड के सितारा मिठुन चक्रवर्ती। आइए पहले देख लेते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत करने कितनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी। मोदी 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 जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत জানাবেন। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मोदी मोदी हाथ तालिए मोदी 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 और भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की দুই হাত তুলে জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের মাঝে পৌঁছে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জোরে হাততালি দিয়ে একবার স্বাগত জানাবেন। সবাই মিলে বাংলা দেখাক, বাংলা পথ দেখাবে, নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগত জানাবেন হাততালি দিয়ে। বাংলা মোদীকে চাই, জোরে হাততালি দেবেন। এইবার আমি আমাদের সম্মানীয় রাজ্য সভাপতি উত্তরীয় দিয়ে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি এরপরে অনুরোধ করব, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলার সত্যিকারের গর্ব মহাগুরু শ্রী মিঠুন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করব উত্তরীয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য। জোরে হাততালি দেবেন। भारत माता की जय, भारत।
तो देखा आपने, ये भीड़ शायद अब तक के बंगाल के जितने भी रिकॉर्ड है सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जमा हुआ था। आइए अब सुन लेते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगला में ममता दीदी से पूछ रहे थे कि ये तो राग केनो दीदी, इतना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी? कोथाय गाल दो, ये तो राग केनो दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। साथियों, दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। बंगाल में फिलहाल खेला हो गए एवं खेला समाप्त, ये दो बाइक काफी प्रचलन में है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला समाप्त हो गया और ममता दीदी के जितने भी कर्मी हैं सबका कहना है कि खेला हो गई, यानी खेला होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन के दौरान टीएमसी के बाइक खेला हो गए इस बात का जिक्र किया। आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेला हो गए बाइक के विषय में क्या कुछ बोले। आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहाँ तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो। वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। चुनाव से ठीक पहले आबकारी विभाग को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। तेलंगाना से त्रिपुरा एक ट्रक बियर ले जाया जा रहा था। दिगरखाल में आबकारी विभाग की रूटीन तलाशी के दौरान एक ट्रक बियर को जब्त किया गया। साथ में ट्रक की चालक एवं उसके सहकर्मी को भी हिरासत में लिया गया।
आबकारी विभाग के सूत्र के अनुसार TR01Q1884 नंबर की एक 12 पहिया की ट्रक फुल ट्रक भरकर बियर लेकर त्रिपुरा जा रहा था, लेकिन आबकारी विभाग के हाथों से बच नहीं पाया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। करीमगंज जिले की राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए पुनः एक बार विजय मालाकार को भाजपा अपने उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। विजय मालाकार के नाम की जैसे ही घोषणा हुई, आज राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों ने आतिशबाजी के साथ बाइक एवं मोटर कार रैली निकाली एवं हजारों संख्या की भीड़ में विजय मालाकार को स्वागत किए। आइए देखते हैं करीमगंज से हमारे संवाददाता मनोज महंती का यह रिपोर्ट। ঋণী হৈ গ'ল ৰাতাবাৰীবাসীৰ ওচৰত, কাৰণ ইমান ৰিচিপশ্যন কৰিলে আমাক। এই আজি ৰাতি 11টাৰ বজাৰ পৰা ভৈৰৱনগৰ থেকে ষ্টাৰ্ট হৈছে, এতিয়া অবধি চলি আছে। এতিয়া আমাৰ ৰংপুৰ অবধি যাম, নিবিয়া ৰংপুৰ। মা দুৰ্গা সমিতিৰ তথাপি মহিলারা আপনারা কি ক'ব, আপুনি কিমান আশাবাদী আপোনাৰ জিকাক লৈ? আপুনিতো দেখিছে আজি মানুহৰ উল্লাসটো, যেতিয়াতো কাটাং। কাৰণ মই বাই ইলেকশ্যনত যেতিয়া টিকেট পাই ইলেকশ্যন খেলিব আহিছিলোঁ, তেতিয়া ৰাতাবাৰীৰ ৰাইজে আমাক চিনি নাপাইছিলে মই বিজয় মালাকাৰ কে হয়। আজিৰ যেইটো 14-15 মাস মই এই ৰাতাবাৰী সমষ্টিত অলি গলিত ঘূৰিছোঁ, এইকাৰণে ৰাতাবাৰীৰ মানুহ গম পাইছে যে বিজয় মালাকাৰ কি, এইকাৰণে ইমান মানুহ ৰাস্তাত ওলাই আহিছে। রাতাবাড়ির নির্বাচনের এজেন্ডা কি হবে? বিকাশ আৰু এই নৰেন্দ্ৰ ভাই মোদীজি, সৰ্বানন্দ সোনোৱাল, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বে যে ডেভেলপমেন্ট হৈছে, এইটো আমাৰ এজেন্ডা। सिलचर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में दीपायन चक्रवर्ती का नाम चुना गया है। दीपायन चक्रवर्ती अपनी पहली चुनावी जनसभा न्यू सिलचर मंडल कमेटी के नेतृत्व में लिंक रोड में आयोजन किए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। ভারতবর্ষে কোনো রাজনীতিটা করে কাজ করছে এরকম কোনো রাজনৈতিক দল নেই। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে 2014 ইংরেজি মাননীয় অমিত শাহের নেতৃত্বে অনলাইন মেম্বারশিপের সুবাদে গোটা ভারতবর্ষের 11 কোটি ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে আসে লোক, আর পরবর্তীকালে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে গোটা ভারতবর্ষ নয়, শুধু গোটা এর মধ্যে প্রায় 40,000 ভোটার আছে। 40,000 ভোটারের মধ্যে আমরা বিগত দিনে দেখতে পেরেছি যে 30,000 প্লাস ভোট কাস্ট হয়। তো আমরা গত নির্বাচনে আমরা লোকসভাতে আমরা 18,000 প্লাস ভোট লিড নিয়েছিলাম। এবারে আমাদের টার্গেট থাকবে, আমরা যে কাস্টিংটা আছে এটা চলবে 30,000 থেকে আমরা 35,000 মতো টার্গেট নিয়েছি, আমরা কাস্টিং করাবো। আর আমরা মিনিমাম 25,000 লিড দেবো আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী দীপাঞ্চি মহাশয়কে। आज काछाड़ भाजपा सामाजिक माध्यम कोष के लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिंदाकांदी मंडल कार्यालय में मंडल स्तरीय सामाजिक माध्यम कोष के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौके पर उपस्थित थे काछाड़ भाजपा सामाजिक माध्यम कोष की कन्वेनर सौमित्र कुमार दे, उदारबन विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक माध्यम कोष के कोऑर्डिनेटर शांतनु राय, बिंदाकांदी मंडल के सभापति विद्यापति सिंह, बिंदाकांदी मंडल के सामाजिक माध्यम कोष के कन्वेनर विनोद दुबे, शंभु प्रसाद ग्वाला, अमरदेव पासी, वरुण सिंह प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी आसाम प्रदेश এবারের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়াকে একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসাবে নিয়েছে এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়ার যে মাধ্যম আপনারা দেখেছেন যে বিগত 21 তারিখে আমরা একটি সভা করেছিলাম এবং এটা সমস্ত আসামের মধ্যে প্রথম সভা হয়েছিল, কাছাড় জেলাতে সভাটা হয়েছিল। আমরা এখান থেকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে পারি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি যাকে প্রার্থী করেছে, সেই প্রার্থী যদি লক্ষ্মীপুর থেকে আমরা আশাবাদী যে এখানে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। আজকের দিনে আমরা এটাও খবর পেয়েছি যে অনেকেই আবার বিজেপিতে ছিলেন, অনেকে বিজেপি ত্যাগ করে শুধু নিজের স্বার্থের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ত্যাগ করে কংগ্রেসে গিয়েছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে গিয়েছে। রাস্তার উন্নয়নের কাজ করেছেন, উনিই করেছেন, কিন্তু আমরা আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি যে উনি কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ লাগিয়ে আমাদের সরকারের যে রাস্তা বানিয়েছে সেই রাস্তার উপর দিয়ে তিনি গাড়ি নিয়ে কংগ্রেসের প্রচার করছেন। বলতে ঘৃণা হয় এইসব ধরনের মানুষের মানসিকতা দেখে, যারা নিজের স্বার্থের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি ত্যাগ করে আজকের দিনে কংগ্রেসে গিয়ে যোগদান করেছে। আমি আপনাদেরকে আজকের দিনে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন, কংগ্রেসকে কিভাবে এই লক্ষ্মীপুর থেকে
আমরা সরাতে পারি এবং আমরাই পারবো। এটা একমাত্র সামাজিক মাধ্যম কুচ, এবং সামাজিক মাধ্যম কুচের পক্ষ থেকে আমি এখানে যারা জেলার এই মণ্ডলের যিনি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন এবং আপনারা যারা আছেন সবার মাধ্যমে আমরা চাইব যে প্রতিদিন এই বিন্নাগান্ডি মণ্ডল থেকে কংগ্রেসের এগেনস্টে, কংগ্রেসের বিগত দিনের 15 বছরের যে রাজত্ব, সেই রাজত্বে কংগ্রেস কী করেছে, এবং আমরা এই 5 বছরে আমাদের এখানে কোনো জনপ্রতিনিধি ছিলেন না, কিন্তু জনপ্রতিনিধি না থাকা সত্ত্বেও এই মণ্ডলের যে উন্নতি হয়েছে, এই মণ্ডলের যে বিকাশ হয়েছে, সেটা যেন আমরা প্রতিদিন সকালে আমরা যখন চা খাই, চা খেতে যখন ভুলি না। खबरें 7 बजे तक में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे अगले पेशकश प्रमुख समाचार आपसे कुछ ही देर में देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।